Udah kau guling-guling aja, guling-guling. Maka kau guling-guling, aku kotor nanti ah. Udah kau ini aja, kau jilat tanah. Kau jilat itu, lantai. Jilat tanah, push up lah, push up ya. Habis lah baterai gue. Lantai. Lantai. Sekali aja yo, ibu. Kak Ria, welcome Kak Ria. Udah, pergi kau cabut kau. Aku nggak mau. Aku habis lah bateraiku ini. Mau pack aku lagi nanti nih, pack inter. Aku mau pack inter dulu. Ah. Apa kau inter dari mana kau inter? Assalamualaikum, banyak kali cakap kau. Waalaikumsalam. Aku mau pack inter dulu. Ah. Apa kau inter dari mana kau inter? Assalamualaikum, banyak kali cakap kau. Waalaikumsalam. Aku mau pack inter dulu. Ah. Apa kau inter dari mana kau inter? Assalamualaikum, banyak kali cakap kau. Waalaikumsalam. Ah. Udah, ada lagi yang mau ditanyakan atau mau diapakan? Kalau enggak aku turun ya guys ya. Bateraiku udah tinggal 9 lagi. Okay guys, thank you very much. Orang mana? Medan. Rio, kenapa? Kok sakit apa aku? Yang jilat-jilat itu. Kelaya. Makasih Bang ya. Bye. Assalamualaikum. Yung running shorts po para po sa recommend sa size 5'8 tapos 52 kg. Large size idol dyan, large size. Maganda fitting nun idol kung mag-large ka. 5'8 ka tapos 52 kg. Para maganda din yung pagkabilog niya idol dyan. 5'8 na 52 kg. Go to large size idol. Ayan, mag-check out na kayo mga idol no, hanggang nakalive pa tayo. Pakita ko sa iyo idol yung running shirt natin. Hanggang 8 PM lang yung pa-buy one take one ko mga idol. Hindi ako magpapa-buy one take one mamaya no. Running shirt natin. Ito large size to idol, large. Ito large natin. Ito medium. Ay, wait lang, sorry. Iba yung nakuha ko sa isa. Wait lang, pakita ko yung black. Pero ito yung best seller natin. Large size to idol. Wait lang, pakita ko sa'yo. Ayan, large size natin. Maganda to sa 5'8 idol. Large size recommend ko sa'yo. Maganda yung fitting niya. Tapos 52 kg. Check out na kayo mga idol no, hanggang nakalive pa tayo. For size recommendation, comment, share, height, and weight mga idol. Hanggang nakalive pa tayo no. Hanggang nakalive pa tayo mga idol, mag-check out na. Mag-check out na, hanggang nakalive pa tayo. For size recommendation, comment, share, height, and weight mga idol. Sayang na sayang yan, no? Kaya maganda mga idol, i-apple check out nyo na yan hanggang 8 mga idol. Hanggang 8 PM. Yung pa-buy one take one ko mga idol, hanggang 8 PM lang. Kaya abol-abol na lang yung iba dyan. Lods, mag-check out na po. Sige, Idol Alex, take your time. 5'2", 70 kg. Ay, 6'2", 70 kg. Idol, recommend ko dyan. Idol, kung gusto mong maganda fitting niya, XL. Kayang-kaya naman nito yung 6'2". Pero 6'2 ka, Idol, medyo mas tumatangkad sa 6'footer, no? Mag-ano ka na, Idol. Pwede naman double XL ka na, Idol. Double XL. Kayang-kaya na yung 6'2".
Pero 70 kilogram lang kasi Idol Elo, siguro XL na lang Idol Elo para maganda pa rin fitting niya. Maluwag na kasi yung ano Idol eh. Yung XL na, double XL sa 70 kilogram na 6'2". Mag-XL ka na lang Idol, mahaba naman to. Kayang-kaya niya yung 6-footer. Go to XL Idol ano. Idol Elo. Patingin ng white, black, white, black, at gray loads. Size medium. Wait lang. Wala ata akong wait lang, medium size. Ito, medium size ng white. Idol Alex, ito, white. Tapos, ano pa yung isa? Wait lang. Gray naman. Ayan, Idol na. 5'11", 66 kg, Idol. Large size, Idol Mark. Or gusto mo, Idol, ano ka na? 5'11 ka eh. Kailangan mong mag-excel, Idol. Kailangan mag-excel, Idol. Pero kung gusto mo, kaya naman, large size, Idol. 5'11". Sakto lang haba niya, Idol Mark, no, kung mag-large ka. Pero maganda fitting niya, Idol Mark. Pero kung gusto mong mahaba siyang konti, Idol, ano, boss, patingin mga nga po large. Sige. Wait lang, patingin ko muna yung gray. Tapos black natin, Idol. Ayan na mga Idol na. Hanggang 8 PM lang yung ano. Go to ano, Idol. Kaya naman yung large size, Idol. Sa'yo, large size. Idol, para sa 5'11", kaya naman yung large size. Pero mas safe ka kung mag-excel ka, Idol. Ito, excel natin. Maluwag nga siya, Idol, kung mag-excel ka sa 67 kg. Maluwag siyang konti. Pero maganda na fitting na to, Idol. Kung gusto mag-excel na to, Idol, safe ka dito, Idol Mark. Patingin nga po large. Wait lang. Asan yung large natin? Wait lang, Idol, no? Large size, Idol. Medyo mabibitin ka nga kasi dito, Idol Mark, kasi sakto, yung haba nito, 5'11 ka kasi, Idol Mark, eh. Kailangan mong mag-excel na, Idol Mark, eh. Excel. And large size natin, Idol. And mag-check out na kayo mga Idol, hanggang nakalive pa ako for size recommendation. Comment your height and weight mga Idol.